ambazo ukiyaruhusu kukaa ndani ya maisha yako unaweza ukapata hasara kubwa, na unaweza ukakosa baraka zako. Unaweza ukafunga, unaweza ukaomba, unaweza ukatoa sadaka na kutoa kila kitu, lakini hauwezi ukaziona baraka zako pasipo kuyagundua hiki kitu ambayo iko ndani yako. Siku ya leo nataka nikakuoneshe hizo njia 4 ambao watu wengi wanashangaa sana, mbona maisha yaendi? Kumbe shetani anayatumia ikisiri kuangamiza ama kuua maisha ya watu na baraka za watu polepole. Mtu wa Mungu, tazama video hii mpaka mwisho, kuna kitu ambacho unaweza ukajifundisha. Jambo la kwanza ni chuki. Wakati uko na chuki ndani yako, hauwezi ukaomba, kwa sababu chuki ni kama sumu. Chuki yanaua maombi yako ndani yako. Unaweza ukamuita Mungu Baba, lakini ukiwa na chuki ndani yako. Jambo la pili ni wivu. Wivu ni kama sumu ndogo inayoanza polepole, lakini mwisho wake inaishia kukumaliza. Ukiona mtu amebarikiwa, furahi na ukashangilie naye, kwa sababu Mungu aliyembariki ndiye Mungu atakayekubariki, lakini ni kwa wakati wake. Jambo la tatu ni uvivu. Kila wakati Mungu apende mtu mvivu, na kila wakati Mungu atembee na mtu mvivu, kwa sababu hata mbingu haina nafasi ya watu wavivu. Wakati unaona wazo ama unasikia wazo ndani yako, wacha maneno, anza kufanya matendo, kwa sababu Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Wachilia ndoto zisizo na hatua. Jambo la 4 ni kiburi. Kiburi kilimwangusha shetani. Wakati unaanza kuona ya kwamba wewe unajua sana, unajua sasa umeshapoteza neema ndani yako. Mungu anamchukia mwenye kiburi, ama Mungu apendezwi na mwenye kiburi, bali anapendezwa na kumbariki yule mnyenyekevu. Jifunze sana kuwa mtu mnyenyekevu na kunyenyekea na kujifundisha kwa wengine. Hapo ndipo utapata baraka zako, kwa sababu baraka zako zinapatikana kwa watu wenye baraka.